Neni Arsataï. Allah, Naya so jibe to nono. Allah kana jito nono la feu. Naso ne lebe kan ganna folo bonku. Ka di jema. Naso ne lebe kan nu wosigita. Ni shueli worido. Allah ka kenyere. Allah ka kenyere ma satai. Mais naso mbe kan kalala dita. Ganna folo. Kata ka nyeshi manyoma. Kata ka nyeshi nga moko munu yenge debite kata ka nyeshuma. Allah ka barika dona. Allah ka donkola. Naya so ateka kete fana. Naya so neni arasa mbe galonka. Allah ko kobla. Allah kana here ko tigi. Allah ko tigi lebu. Allah ko tigi makosa. Neni arasa fla. Mbe galonka. Allah kana tofeu ka fako ni jama mba ko ni. Allah kana ni jama bla yalla donola. Mina. Allah ka tiende. On dit Allah ka tiende. Asa manipulateur. Adu na ko bani sin jena ka libération nga. Nunu na boale kalama. Nunu na do ka le tiko ko. Nunu na do ka ko. C'est-à-dire ko wara golo bilono jaguma kan. Wara golo ni ya jaguma kan. Ni a distance ni ya ni sira ko wara badu. Mais ni imagala ba fe ko tindo ba ko no. Fe ni golo ko ba jaguma ni ma ko no quoi. C'est der betini. Wallahi billahi. Asa te fe ko asa yogoro ni. Ko anga nyina kunu ko min kɛra kunu ko bana ko bi de ka gɛlɛ wo mana kan ma tɛmɛ o kan an tɛ se ka ɲina kunu kɔ dɛ mɔgɔ min ye jamana in ci san 26 a bɛ kan joli min san 26 fantanya bɛ ka juguya san 26 ale ka waritigiya bɛ ka taa sanfɛ ko ka tila k'o ta k'o sigi an kan ka ɲina kunu kɔ o tuma ala ye wulu de da ala ma anw da wa ou bien ala ye dɔ da sɛgɛn de kama ala ye dɔ da o ka mɔgɔ tɔw mara. Ça, c'est des expressions politiques où tu marches. Wada tongo, katigela te lettre 7 chamambe ou be révolution ou boloku kalaleno, katigela te lettre 7 ni be lettre 7 woga soro kalaleno ni kalalente ibita di flando mo ba 7 ga dimo. CDR kono munu bala ko ka sumela si c'est soutenu. Wulu fenani doronde. Soit ou ta kalama anga kele principe ye mi soit ou bas kono ou yereka intérêt personnel là, soit c'est des hypocrites ou bien mercenaires ou de don min saralendo sumela si c'est fait ou bien politicien vrai faut qu'on a do on tila do woti ke ante somo iya mais à polémique de ke cela veut dire que hainera sabake a manchandu sinon na ba ke polémique rete ke parce que before arasa bita jien ko la nebo fele fo pia ko abe photo beta vidéo be ka be bla direct la Facebook en bas ou bien on voit tous les mouvements des Rasta ou bien tout ce qu'il fait c'est faire ses gestes on voit tout c'est dit et fait on voit tout en direct achite ke vidéo e ka bla be ke direct di donc na tara o masse anga nyon so ambo yeku ma matade ni mi maka o mabe na mi maka o makade wani Rasta fila be fara sai Rasta e join kati fara sai. C'est pas un Dieu vivant sur terre. On est tigre faut katuka ko kamba fe o. Wa me tigre faut katuka ko fene na make kanya ka di. Dans les boulot, ni kanila ni ba nunu. Arasa masega na mo shira auna ko sumala sisi. En réalité, arasa y en bedoya. Mais il faut parce que ay critères munu ka be sumala erema. Ami faut quoi, wallahi. Il ne compte. Mais ama fier ko ete sega mo shike président jamana in kona il faut que mo go ri famia arasa n'est pas un faiseur de loi
arasa ti se ka mɔgɔ si kɛ président ni Sumala n'o y'a sɔrɔ i ye wari de di arasa ma kɔni ne b'a f'i ye i ka wari la fili walayi hali mɔgɔw man ka du kalifa e la arasa yɛrɛ de ko ten kuma tɛ jamana ma sa k'i tilen an ni arasa ti se ka an sigi ka maliko kɛlɛ kɛ ka dɔ fɔ Buama ka dɔ fɔ bɛɛ lajɛlen ma mais ni turu sera n'an ko k'an bɛ an yɛrɛ sɔn fɔ don min na n'an ko k'an bɛ an yɛrɛ jogo fɔ don min na u bɛ wuli ka na n'o ka t'i ta ka bɔ yen sa kuma wɛrɛ t'i da ka t'i nɔ kana na nin fɔ yan a fɔ privé la mais ne k'a fɔ privé la arasa taar'i sigi ka Sumala Sise dɔgɔya arajo la mais a ta i k'a lajɛ arasa Sumala Sise ka numéro bɛ arasa bolo Sumala Sise ni arasa ye campagne kɛ ɲɔgɔn fɛ Sumala Sise a ni arasa ye campagne kɛ u ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ pourquoi arasa ma Sumala Sise wele k'a fɔ a ye mun a ma Sumala wele mais n ka a taara dɔgɔya cɛbilen ka numéro t'a bolo wa mun a tɛ cɛbilen wele téléphone na cɛbilen ye nin kɛ a ma bɛn mun a t'u wele mais n ka t'i sigi arajo la k'a ka hakilina d'u kan i bɛ ka numéro t'a bolo wa Karim ka numéro t'a bolo wa pourquoi a tɛ olu wele téléphone na k'a f'u ye ala cɛ ni ninnu bɔra tuguni k'a fɔ k'u bɛ discrédité ou bien k'a fɔ k'u bɛ vidéo kɛ n kan ni ala cɛ bɛ bɔ ni kumaw ye avec preuve aw dabali bɛ ban aujourd'hui arasa min bɛ denmisɛnninw bila ka vidéo kɛ ne kan a juguya kisɛ kelen a tɛ ne kɔnɔ mais Mali ka di ne ye ka tɛmɛ ale kan an tɛ se k'an sigi cogo si la k'a bi ka mɔgɔw ŋanamu ka sira ka kare fara n'o ye i n'a fɔ n'a sɔrɔ an ye baganw de ye on va jamais accepter ça. Arasbati mɔgɔ si nɔ tɛ nin i kana jigi mɔgɔ si la jigi i yɛrɛbakun na quoi jigi i yɛrɛbakun na Arasbati wallahi ne t'a dɔn min donna e ma ne t'a dɔn mun donn'i ma quoi wallahi bilahi ne t'a dɔn mun donna e ma ne de y'a fɔ yan dabara la n ko diɲɛ mɔgɔ si tɛ se ka e manipuler mɔgɔ tɛ se ka e don a dungɔda fɛ ja ne m'a ɲɛɲini ne m'a ɲɛɲini. Bora ka Arasa Bathily ka déclaration na me ko CDR te participer et marcher là le 4. Arasa Bathily ite se ka mɔgɔ si manipuler bilen ni au ka marcher participer li baliya ateko député ko kɛra dɛ o tɛ dɛ parce que aw y'a ye sisan nɔ gosili minnu ni fɛn minnu bɛ ka kɛ mɔgɔ épargnelen tɛ bilen nɔ o de y'i siran parce que e b'a dɔn pɛrɛ ko e Arasa mana don jama la ko n'a cira k'a jɛnsɛn k'a janjo tɛ diya i la o de kama i bɛ ka bɔ ka nin kɛ mais dɔɔni maliyɛnw bɛ n'a faamuya dɔɔni maliyɛnw bɛ n'a faamuya ko e ka ko bɛɛ calculelen de don k'i ta tɛ révolutionnaire ya ko ye bi i ta t'o ye sini i ta tɛ faso ko ye e ka ko bɛɛ ye calcul de ye mais ko bɛɛ n'a kuma de don Arasa ko bɛɛ n'a kuma de don ni e yɛrɛ ma maloya bilen k'i sigi jama la ka to ka kuma vraiment anw fɛnɛ tɛna maloya ka to ka bɔ k'i hakili lajigi i y'a faamuya ne ma maloya e ye fantan dama min bila difficulté la i kɛrɛfɛ mɔgɔw la ni e ma maloya ka to ka bɔ k'i sigi jama la k'e bɛ maliyɛnw de défana hali bi vraiment anw maliyɛnw anw fɛnɛ man ka maloya ka to ka bɔ k'i dala minɛ mama bɔra k'i bɛ n jaabi kuma dilen i bɛ n tolen sɔrɔ i ɲɛ an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la CDR fɔra dɔ de kɔ dɔ de fɔ CDR kɔ munna tiɲɛ tɛ fɔ CDR ɲɛna an bɔra an ye Sumayila nɛni an ye IBK nɛni an ye Aïdara nɛni an ye Suwala Baya nɛni pourquoi ni Arasibati ye min kɛ n'a ma o tɛ fɔ wallahi da ne yɛrɛ bɛ ne jigi tigɛra bi ne jigi tigɛra ne fari faga ne découragé ne maloyara ne malola de mais ne yɛrɛ maloya wallahi ne malola de comme saya ka fisa fɛrɛ Arasibati e ni mɔgɔ ti ɲɛ e ye jɔn ye i kun jigi duguma i ka taama ha kana yɛlɛ sanfɛ dɛ jamaniya fɛn o fɛn b'i la yaadaliya fɛn o fɛn b'i la waso fɛn o fɛn b'i la nka CDR mɔgɔ de don koyi ni kumara kara ni ma kuma kara anw ta kɛra doni dɔngɔma ye n'i taara kɔfɛ i fa bɛ sa n'i taara ɲɛfɛ i ba bɛ sa balimaw
bini me kuma aw fɛ n dusu kasilen n ngɔlɔyalen n kuma surulen. Awa k'i bɛ ka kuma minnu fɔ ko tiɲɛ tɛ awɔ i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ an ye ne tiɲɛ tɛ ne tiɲɛ don ala b'o kalama arasaji bɛ dɔ kalama o la madame b'o kalama o la sabula ne bɛ taa arasaji ɲininka donni min kama a ye Musa Mara a ye video direct min kɛ Musa Mara ninnu kan France ko Musa Mara ye fɛn dɔ k'a kan o donni kama kuma in tɛmɛna ne na ɲɔgɔn cɛ n'a ko don min na n ka muso bila n ka muso yɛrɛ ɲini a bɛ n dɛmɛ a la o donni de kama Baba Cabral bɔra an ka situation kalama bon ale ko pour que prévu ni fɛnw ka sɔrɔ Dakar la ale ka bɔ ko yɛrɛ kalama n ka taa arasa ɲininka ko ka madame ka situation na n'a ye mun fɔ ɲɛna an bɛ se ka baara k'o kan o don ale sen donna ne ka kɛlɛ kɔnɔna la bon an ɲɛ b'a la tile fila in na madame bɔra ka kuma dɔw ni kuma dɔw fɔ bamananw ka kuma dɔ ka sɔrɔ a tɛ ne fɛ yen bamananw ka kuma dɔ n'an bɛ taa an bɛ se o an ka ko in to ala bolo n'a sɔrɔ ne ye nkalon de da arasa la n muso ka kɔɲɛ la o kɛra ala ɲɛna n'a sɔrɔ n ma nkalon da o kɛra ala ɲɛna sabula ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɛnabɔ masaw ta la wala don min tɛ bi don ye ala b'o kalama. mɔgɔ caman bɛ kuma ne alimami muso ta dɔrɔn tɛ dɛ aw ka hakɛ to muso min lankolon bɔra video min na ne de y'o ko datugu sani o cɛ mori fɛ vocal min bɔra ne de y'o ko datugu. mais respect taabolo min b'i bolo n'i m'a bila don dɔ la i bɛ bila kɔrɔ ɲini yan ko taa bɔnbɔn san ka di yan i t'a sɔrɔ mais a bɛ se ka kɛ ta cogo di bi e b'a fɔ ko an ka nin tan an b'o tan sini bi bɔ k'o tan anw bɛ to an kun fɛ ten anw bɛ ko descend à l'air lajɛ e bɛ se ka a rétrograde dɔrɔn ka n'a bila premier la anw ni descend à l'air bi tɛmɛ mais anw bɛ mun de fɔ o la anw bɛ mun de kɛ tagabolo nin ye tagabolo ye wa kɛlɛ kɛcogo ye nin ye wa ne de n'a tɛna baara kɛ ne bɛ taa ni n ka hɔrɔnya ye aw y'a faamu a tɛ fɔ ne ma sama ka tila ka fɔ ma sozan o tɛ fɔ ne ma hɔrɔnya la o tɛ fɔ ne ma ne ni n ka fantandenya ni n ka kunfinya ni n ka fɛn dɔnbaliya o hɔrɔnya tɛ tila ne la o hɔrɔnya tɛ tila ne Ivan na n'i ye ne selen ya bi n ka hɔrɔnya de ye n se yan cɛya tɛ musoya tɛ mɛ fɛn dɔn tɛ hɔrɔnya kuma min bɛ da a n'a wale min bɛ na o de ye Ivan kɛ Ivan ye bi n'a fɔra ko o wale bɛ tiɲɛni sigilen bolo ne bɛ sɔn o ma i ma fɛn sɔrɔ i mɔmuso sukɔrɔ nka ka i siri k'i kɛ ka dunanw fana tagatɔla fana n balimaw o fana ye danga ye dɛ o fana ye danga ye n'u sɔnna o ma o fana ye danga ye dɛ o fana ye danga ye n tɛna sɔn o ma ne y'o de fɔ n tɛ jamana janfa n tɛ mɔgɔ janfa. a kɛra wala an bɔra aw obligé ka taa café tigi dɔ demander sisan k'a ɲɛfɔ o ɲɛna o ko ma ko bon ko n'an bɛɛ bɛ don ale ka yɔrɔ la an bɛɛ bɛ café san walima an bɛɛ bɛ dumuni wɛrɛ san sinon ale se ka yɔrɔ d'a ma donc an ko fo k'an ka nin réunion kɛ diyagoya parce que Arasa bɛ voyager sini c'est vrai donc o tigi y'a ka yɔrɔ d'a ma an ye wari sara ka dumuni ka café ni fɛnw ta donc o cɛ ye salle d'a ma an ye réunion kɛ an n'a ni ɲɔgɔn cɛ président Sago ye question posé a kun Amadu ye question posé a kun ko Arasa ko e bɛ ka kuma minnu bɛɛ fɔ Mali la i bɛ ka fɛn minnu revendiquer ça sera mieux a kun sigilen tɛna ko bɛna fɔ ça sera mieux i k'i présenter Sago y'a bolo kɛ ta la yɛrɛ ça sera mieux i k'i présenter comme ça an bɛ yan nɔ an b'i dɛmɛ cogo min na tellement jaabi t'a bolo quoi a y'a sigi a tɛna fɔ ten ko ka ji d'a ma a ka min parce que i ka ji d'a ma min parce que a tɛ se k'a jaabi di sinon i b'i présenter n tɛ présenter a fɔ non n tɛ se ka n présenter walima n bɛ présenter mais pour que a ka se k'an sɔrɔ yɔrɔ sali sumana ka depuis Sago ye question posé a kun dɔrɔn sali sumana. awɔ a kɛra ten walahi. Mara Magal ninnu bɛɛ bɛ yen nɔ Jɛnɛba Job ninnu bɛɛ bɛ yen nɔ. c'est vrai. donc a ko ka ji d'a ma a ka min ne ko n ko hali ni ji don ne bɛ taa café yɛrɛ ɲini ka fara nin kan. ne taara ji ani café ta ka na d'a ma n ko hɔn o min mais depuis ne bɛ taa ji ni café ta ka na a bɛ k'a miiri a kan ka min fɔ mɔgɔw ye quoi. donc ne fana bɛ k'a miiri ne b'a dɔn ko nkalon de don n k'a bɛna nkalon siri a ɲɛna o donc maintenant ne taara ji ni café ta ka na d'a ma ne taara ji ni café ta ka na d'a ma a ko bon ko ne kɛlen ka ji ni café ta ka d'a ma a ko ji ni café min dilen filɛ ale ma ko bon ko min bɛ sen na sisan ko n'a ko k'a b'a présenter
a quoi de tiers ko parce que député tambolo et il faut ay wo sama que do foko wori ko foko tambolo pour que ta 100 millions. campagne fait 100 millions. Hein? 100 millions à quoi de faux? Voilà, aide-moi à voyager à l'Amérique, il fait un Mali du même et c'est à taille. Et ça, avion Kérésini World de Wa, et ça, c'est World Kata Boussouna. Je suis d'accord avec Raspas à 100%, à 200%, je suis d'accord avec lui. Disons, je peux dire que j'étais d'accord avec Raspas à 200%. Mais là où je suis, parce que Raspas ko quand on tege di Ibekama, quand on tege di Ibekama, ne tise kan tege di Ibekama. Hande soni fara ne tise ka di Ibekama kuma te ne tege ma. Ibeka e munke na man tege di Ibekama. Mou changera Mali kono na mena tege di Ibekama. Pour quelle raison Kanga fara Ibeka kaka jamana gila ne yeta raisonnable. Donc ne tise ka son, ne tise ka fo combien d'ade au camp. C'est ni un dade au camp, c'est comme si je suis d'accord avec lui. Rasbas, tout ce que Ibeka n'est pas fait. Le warbi fara nyonga biye bitige. Esno Rasbas bi bara jumana. Ene Rasbas bi ga tour du monde mun ke dongodo ta hôtel ni fona. Nasoro Mali animateur be kumeni soro. Awni ala che malien dembe tiga animateur. Ha malien. Rasta bi ga war mu soro. Nasoro Mali animateur be ni sorota. Mali dembe tiga animateur ya. Antina politique blaga ki animateur yo. Donc à vous de réfléchir. On ne peut pas combattre un système. Et tinisiki ki shibege système qu'elle est là. Et donner un système kono. Et donner un système dia kono. Musoko, wariko, natako. Ira nana, ira donner un système kono ça. Et puis la gani sigi vidéo gala dongo rebi système kale. Tu fais partie du système. Oui, Moussa, bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ah, il y a une vidéo Antoine Nepmafo amena ngo CDR. Collectif pour la défense de la République. Quand tu défends les idéaux, les idées de la République, République Mirinata, République Fembe, République Konala, Niko Ebo défend, c'est comme on défend. On y a fouillé Kafoko, c'est-à-dire qu'elle est, Kwarasa Kokelete. Rassa a été le porte-drapeau, le flambeau de cette lutte. On le remercie, mais il ne faut pas le vénérer. Rassa te alaye kirate. Naye mwomin tan akana taw kunfe. Naye komin kene chimi kanga foya kan abe foyna. Mais au lieu de se dire qu'elle est Karassa a intérêt préservé au détriment de l'intérêt du Mali. Donc, en mot de faux, fien naye kolon take, katane koloni. Basa onyo koloni, onyo bora. Kolongala ni miseni mulu metoye kwa. Olu bebe wuli katamede. Olu bebe wuli tofleni. Parce que de pas mal nou kun jera ka fara ankan. Ka keleke dominara sabi kanto ka foko ni iya a jatemene koniko ala ki kwa kira Arassa areke kira de odon et ils l'ont applaudi, ils ont dit bravo Arassa contre moi Sako uyake mais bi wallahi nene mo bora seder la en bela jile wasara. Parce que nous avons wasara au corps de kafo kan wasaru kan galon kan mais tien kan ou yere de dabe ka fo torombu kan sa yere de dabe ka fo Rassa est trésor min kukan. Donc albi alaka tien ka debe alaka tien barka pour que Mali nga se ka jo mais dugusite jo galon kan dugusite jo namaraka adama dea même teni musoala même teriala. Wallahi na yake namaraka na yake galonka tien me klakana tien alaka fende quoi alaka kodi be laban donc ni mi fleni ou bega ni tien mi fode albi to be continuer ka fode ou bebe boka foronto ka fo iba foko shuba mana mo dedu na sapma sera abe foronto to mina de abe boy kono tentore quoi tien me botentore atetu kono iba labodi donc albi anga sera imene ban
le chemin de la vérité, le chemin de la droiture, le chemin de l'honnêteté. Amesama don. Donc, galon te fouijo. Merci à toi. Cette vidéo, ça m'a plu. Au moins, Ivan a fait une révélation monstrueuse. Bravo à lui. Merci. Ne be min fɔ dɔrɔn ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne ni alasata in ala n'a y'a sɔrɔ ji bɛ to nɔnɔ la ala kana ji to nɔnɔ la fewu n'a sɔrɔ ne de bɛ ka n ka nafolo bɔ n kun k'a di diɲɛ ma n'a sɔrɔ ne de bɛ ka n wɔsiji ta ni suyɛli wari don ala k'a kɛ n yɛrɛ ala k'a kɛ n yɛrɛ ma sata ye mais n'a sɔrɔ n bɛ ka kalala de ta n ka nafolo k'a ta k'a ɲɛsin maliyɛnw ma k'a ta k'a ɲɛsin n ka mɔgɔ minnu ye n ka député k'a ta k'a ɲɛsin u ma ala k'a barika donna ala k'a don kɔ la n'a y'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ ten fana n'a y'a sɔrɔ ne ni alasa min bɛ nkalon kan ala k'o kɔbila ala kana hɛrɛ ko tigi ye ala k'o tigi lebu ala k'o tigi mago sa ne ni alasa fila min bɛ nkalon kan ala kana to fewu k'a fɔ ko nin jama min b'a kɔni ye ala ka nin jama bila a yɛrɛ la don dɔ la. Amina ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ala ka tiɲɛ dɛmɛ.